Well, Hannah, when I can't sit the hot down to that chicky bee. I need to cook, Tom. Can I horse more and just feel so hard to kill me as a vision angel, Lumsy? Well, the master to go lock some horly kibby. Get correlation? Ada Hanny can't. Sheila, Kidder to Lash. Well, you ma cora Tomala Fieru, Oxney on la group, and a scrummer go away like Carudina. Near us the heart at Dashaniana. How am I getting kickstarter that day? Neil Tadale kickstart a horse. Oh, Jesus, Sheila, Kekoi vet of a Hoamaduction. Could the ladder stuck a Magrasa? Ni one and shall yet. How on go to go in a dinner? Aha. Ach be kintiger hook to a fisco go maids go maximagum toos a horlish guides of a reached? No, go matter go while of this mamma, how like hell a bit. Jeez, Kekoi vet of a hotty hellish. You're my lumps. Did I say I go Canada very hill? And ten would a toss siller now go toss a hushacharan. Well, not Tashi Adams, what's it in the Corey League at Branna, just fan a machas, Carkilor. Few mata gra Adams a good Tom. Ni Honinchin is a ragon machantada a yana fui. Ni Higgin to Kirta Galarayan Shaw. Carkilor? Will is agad darig me biogan in cantalach nor darig me imagine at on performance shaw hish in ahru. How much not even which nish? Dogan to requests. Mata to ben. What the go shop at dort? Yeah, to. That's the name. No. Banya im na already. Oh, ta she's nog an hand hen. Schneid. Ni weg so goed ken dat je weet een lemongrass gejaagd. Oh, ni Victoria magam. Tigger, what can we Jessie in a dinner? Oh, I just really simply Thai prawn. Oh, call him. That makes it look more delicious. Oh, well, shin rodan is net hoe mijn curry jack. Dus wel, ik ben zo kom maar van Bertsagan en zo de hele in Jiginto. Oh. Kom je uit? Oh, kindjes, kom maar. Sure, we make een boelish takik Vince Reynolds. Nou, kom maar uit. Tom. Sure. An cumlaat ma. Aberlaat. Well, tá súlagam na ceapan tú go méid drochhéisach ba Conor ag an manis. Agus barlam nach dórtha Jack leat mar fórtí. Gur tóg sé Conor go mór. Chicken me. Sure be Dylan a jet an angel sa rémo. Yeah, well, ní lánach go mé géirí go mai gacra go jazz récúise chu an lá. Agus be. Tá mi cinnti go. Da 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 di. Oh, damn new it! Oh, Jack, na scaldaway. Look, hey, Turma, tá an me é dhéana me hain, yeah? Yeah, tá sam, ach nemmer ger a cúnhairt. Tá mar tá. Well, stas rud echo go humor wad nís fárat, no. Ní lán ach bhfuil me tarseach sin na méid. Oh, rotú hénig sí le má ggóil rééis? No, ní rá. Well, stas rud echo ceach mór le chéile san bertáige Got in shosta siú the party al. Stoi go bhfuil. Fernie, go in go. Cert. Was ik me chys siúpa go dtí máide. Míal, ná rúb me gan. Tá éistem nu me bháin. Was ik a dúirtí. Was ik Daniel siúd. Be sé techt be sé fása mí bí fe go plá. So? Well, na fecinn tú. Bíigh mar sí me sin chuide gon fóba cheannacht. Míal, ceach sí me gan na lehead. Na dionn se, ceanlín seáte chuig gus dionn se suasíad agus dionn se gáilúcha sna jobbateige. Ja, ach díalann sead. Ní bhín se áíocht. sé ach be sé fása mí bí mar sin héin. Bes túna sé rúte an cheola péidir faoi. Chil sa tada faoi. Ceach glasún se tada? An nach chu Nancy gobar an teine nach leit. Míal, tablet an amsa. Agus tas carmóm go dáma. Éistum me bháin. Mes tú gur me me ceistir. Nancy, mes tú weten du huidir mal fyrir a kind. Kindje? Mes mag sí me Daniel in nesticht íon dí haig. Nú, chil sa tada faoi. Lísán, ní réon bhain tamsa leis. An is man bhiste le tabla déanamh an se. Moet veel pilletjes op. We zijn kunnen geen erop halen. Ah, dit is hemels. Hallo. Kan als je beginnen naar hemels zo kochen gaan in maar snel verder zou rollen ze get hard. Well,
mis Tessa, agus Seo Marianne agus Heli. Wel, tan mil o ffortiwr o bachalini. Ta swyd am gwtio bwain sos as y zir wyl. Colleen se. Wow, I like it. Agus Seamus honey. Dúirt Sarah Linny gur tusa an saniori ar a gantar. Wel, dwi trin i'r nile. Ni'n pawna prochol cartys ynach wrth mach wy'n tam cwtio. Hamish is cínte gohfuilis. Agus a chud poitin nhw walach an tum le mo chuomhne. Wel yn bean seo go das. O'r a ffwrn i'n sama. Pwrt o'r ols bysio. Is wyl se sin fallán. O'r sbwrtia. Beidig mae cawn am ar sin. Mae cawn a ladsa. Eta tŵr og am ei. Wachus, gwyd i bitch, gwyd i. Pentagus lefanta mas a hele agus... Cyn ses biad has yn o'r warcus? Oh, soup agus capri, hammocks cosh, sin meid. Oh, wel, dyn bai soup agus capri en. A cho warcus no creanim, no mayonnaise, no had mar sin am chud sa capri. Agus y wacat wedi af, no grwch ar yn andro, mas a hele. Right. Wel, Tom Porter gwmaes o rwyd. Ha chawsa. Ni tiach am aleis gyporta na hwyd. Sgyporti? O, mas dyn gwybod cwpl o gredient eistach yn eich sy'r recipe sined. Wel, tog o'n sy'n eisiau chali. Ni ne ddar i gawn. Na'n Tipperary water yn erin i wylsa. Agus, wedyn ni siamwr ydym a'ch sy'n ag ion. Fe'n sy'n ant chwpl o bwydiol o'n i byr y broes gart. O, weintoch. Ac ei wad o on? O, fe chyn o te ogw. Ar y mag y tatw. O, mas yw fan bwyl am sy'n cwpl o brwyl gosyn yn y siol. Sal y ganon e o'n y mwydel ho. Ar y hemus, gwyd gen tart. Agus na beilin o gwyd cwygna le breg agus le siaf wyd. Ar y herad, ni lola pys y crac cer tart. Na bi'n dy ffwyd i dodi chymwr sy'n. O, ni'r am y siach o cyr chwrl ar ei. A, mae sy'n diat os yn ysgwyl mae'n siang o liwr le cwrlich ar yn hyn. Gyda maed y hyn. Nis o gwain iws le, tad chwyd bi ar e. O, gyda. Rai sy'n nis gymport o Ddim yn talan siya. A caww ia eisiau gymport yn Tom Siagwli, a nach gael tŵgol ag sesiwn o'ch rynnu wedi gael log warta. Ac ys eri, anwys ni tia sawel te ôl y Tom Sia, wyt sa gyda he? Ach ni'n smer o di bysdi dy chion. Agus na kom y sawr o'n African gif. Nach wyt jas o'ch mae hyn y bitch yn y Yanksy. Jas o'ch ffyrgyn am o dan o chi. Take away. Right. Order in. Right. Jack, síl go a chorta. Okay. Yeah? Jack, la bí méilm, hadúm tíú mai dibre hebí tá má buhe. Tágus me sé, ach just ná duna le hééis, okay? Galam dad nanéni. Har sé giste go mí a hás a heiste ha mar sin. Well, tá sé déanta camas bogará. Septrum. Hey. Feici mar ball, okay? All right. A bharni, seans go bhéting iach tlua, ní bhraham roiintach. Jack. Yeah? Mae sé carclór mai mi Nancy. Bem san déile le rudí senach me? Ah, bé, cyn ti, Na den jarmad ar ordú vec. Ní an, So, dy bwnia ma balan dart a fag? Ie, mae cym wed. Wel, ie, ni'n hen cwys ar oba gyreini. Dyma sterid an amser sio. Yn chwyd y sama. A blen sy'n siatatu. Mes me chom an drolisteach le blygu mi teini dílam. A mar halíonn sé tá mar bhealach bháile, tá mar chligan ag scuilte. Well, deollas a bhí an réanas gur me réinteachta gur Daniel bucáilteisteach sa míon bí lena seachtain seo again. A bhfuil? Tá. Bhí me cheapach me teol sin spéisiúla te mar déir ceanile. Well, is cosúil go bhfuil sé níos spéisiúla a gcuine eile na martá sé gamsa. Well, I've had it. Yn sgil lad. Hyd awr sgil o weithio. Dar oedd i ansiwn yn cwpl os, ha? Os da por oeb am wrth y bob. O, ta, hyn a gwlta i gyn tre'n pan eis am alach ar ffad. Gen i wr o sy'n nid. Ac yn i'r tre'n mar fisian ac ag yn beth y gordi ddech ni hi, Y gordi? Nach sy'n bris mwyn i ac yn wath, dyn ni fe. Fo maffiart. Gwylio. Hwl twan sgil ffy il o ffob.
Ní chola bhí chéine, man go hí me go bet a choir scéal. Hamsa ó ní chola me sé chuir dá scéal ná scéal. Mes tú cecha gríoch nó sé? Ó, ag dí atásaí ar cecha gríoch ná scéal sin idir. A chanú, maidir sé má scéalaí naimsir bhíh set. Well, tá sa bháile le nach bhfuil. Chigan tí. Tá sa bhena sús? Well, níor thug mé mór an cúna sa chocolate garage, sa brónarm. Bhí fis céhhéh am atá caiteagan ar na holbhacán seo. Nílis? Nancy? Yeah. Well, bhíh na cóirde lorg second. Leonard? Well, céir a ceapan tú fin chinna sinnéad gan chor ó hort sa bhainte na háte. Céirt? Well, an bailach éiche sin siisi, an bhirteagan é ná. Nuair thugann tú chora do chuna bháin, cá tú chora dómhar fad. Ach fecinn tú na dtíine seo chuile lá, coníonn tú ina measc. Nach bhfuil siad sách má is sinnéad le bheith go manis, an é nach bhfuil fáilte rih aine ach a chuid cóide ard nós go héin. Ní mar Tá tá cóní irí sa phobal seo le na blianta, a neir túlum nach bhfuil irid is cara bháin a céan seo. Well, níos, nuair is smuoine mar seans nach bhfuil, a gol hartas is srón san éir. Hey, Nancy, sin golóir. Ó ní héna chuil si bhná íochas. Rinne an bhirteagan cíine nach méich agan nach banis beag sin na fá. Níl simicí in aine ach in tí héin, níl sim dá leidcí onamsa, náid a chealachsa. Hey, níl sin fér. Ó nach bhfuil. Ó de bhí sí bra sásta muide eálig imachtas a bailach nuair a chuimiid chun an gearmána faoin nolog. Tá úna ar an go bhór aine sa teach seo chuir ag an trácht an na cuasan. Hey, níl sin féráilte. Ní ag an tosa catá tarlú. Ní ag an tosa tada. Tá fálaí déanta got í gúram na galíní. Níl. Well, níl siad a fáil cólar be útse faoin scalnú faoi aon rodile. Tá siad a teach chumsa le na gcuid faibanna. Níl sin fér. Ó, so tuigeann tosa go bhfuil firma a CAO acu le líana agus le garsta bost rihhear na míasa? Ar láir tú riamh lo faoi seo nó faoi ceir bhála ó dhéanamh amach an seo? Well, ní leabhar fós. Well, ná ceap go bhfuil mise chun cáú leo cinenne dhéanamh faoin dácaí, mar nílan. Fút héana atá sé níos. Sinead, hi. Ceach cuasaí lead? Ach má? Ceach gaiiles na sochaí go bháinis. Ó, má go leir magad. Ó, Brenner, ar leir leis meint más leis na blahanna. De leabhar, dúirdigh sí orchids doin. Ó, go hádain. Agus bhfuil láit be chuir nára í fós go béle.
Yeah, tá béile le bheit gin me an tuberláid. An des fád? Ach, tá mu géirí é chuin allsáis low-key. Sned, ní rud a bit low-key hí bail an tuberláid. Yeah, ach dú beag bhaid sam. Tá agad héin an dá heileach agus coplacara sinna méid. Ja, branda sin chís fára. Ní tad ach stress a sa sló mór. Yeah, well, sinna an fáin nach bhfuil mu a géirí chu a bhirt don féidir lúdá gáide. Tuigem. Ná be ringstíú nach mé roiásta lei sin ach se kid féidir na faoi. Má an chuide go chuháin cat chuide ths go bháile lu. Well, sin é go ddíireach. Á brenne tá anna hásta go luú mé leat é. Ní agam an ra méid déanaan rud ceart. No, tá cénta. Dlúáir amháin. Sinna méid. Brenda barmhaid seach ríist. Ok, slán. Well, dá sib go paní cáíis. Táid Mari daran an leabhairt ar an héanaan is bar beim na síle Paul déir maidin. Be cupán té amsa sa TV-rum. Ceacha. Agus bhí sé sin go hálinn gur maithe. Íhá in Bhí sé go hálinn cecha leor. Ach nach chin troi gur bhaint tú úsáide sa measil trimaí an áitin sta fúr. Nuair bhí me sin is me bhaintín New York, níor cheanna méid riamh an fresh produce sa gúnach. Sean scoléir ro lech leis an bésa lásáin ach na chuil parslí agé. Nach féidir le ba éála an Europa. Cíntas féidir linne cheannacht an seo an dat. Ach seach ar sé. Bhí nuidir le fáil faoidéad amach nach an fresh bésa le bhíar bhar mar lista maideara. Bhá beidir go sa sin ína máireach ó hála nach bhfuil mór an le dínaid. Díana mé cínte? Ó a héireach nach bhfuil muide go leir thoras leat máireach bú héna sémas. Tá. Cote beáil? Well ní róte go háirid ach áit cin nach bhfuil ar na tourist maps. Níach le sémas bhicil tám? Leis an íonna te sin mór an céile bhamo. Deall mór anna se bhil mí January. Ó feice mu rud a cínt. Nach feice mu an bailile begarrás me se suasán. Brendan is tis nach sí metse fiúhile ar á túcha sé. Sí? Ó níar an go dócha. Go níisce. Berin le gemacht. Ó, Nancy? Bhhairde, tásúlam gur cum let mé búla seachart mar seach. Cai mé láirtla in na cinse. A cúsí beanna go má, eh? A ní cin go dtíon daí go deabh seolainn. Ní le tarige seo gláán. Ní cinn taran just gan ribniú haran sin ús a bhlárin. No, stoi nach féidir. Tuach me héna agus melicíú seo tam dearna. Si den níos a ra béir a bhíogain. Beanna bheanna chun an fiasco sin na gcuoine go mar íist. Jimmy rud a líige smacht. Sin é? Smacht? Bon agus bar scéil? Go dtíon dói. Ní réire leis blein bhí a téananig ag melicí mar nach ra tadag í le. Smacht a chuneallar Denise. Mar hampla? Mar hampla? Cían fá nach féach muide an revenue ó bhagart ar gona cín teile. Díirech mar a deanúlainn héin. A go tí? Go háid tá me chanar fána a cúlanna go leabhra a chuir faoi cheiltir ar na cánach mar bhí aine. Tá choilerad fao smacht agam. Tá na cuirithe sa bust, tá an cácha ardathe, tá an limo curtha in áirithe, na bláhanna, nar inismitiid gur áirílam na orchids áil mar a dtíir tú. Dénis, tá sé sin ítach. Well, inis má tá sibh sásta lei sin, bag fa méidir aig a dtíon céad fiasa eile. An piasa is fear, mína mála. Well, rinne mé mar a dúir tú, agus áirílam a hácht ar áit álainn sna Seychelles. Díreach an rud a bhí wed. Ítach, fan second. Rinne tú céirt? Ó, seans gur mé beag an ro scepta leis an óla sin. Nor flé tú le vins fósa. No, níl tada le play. Cínte tá? Well, ní féidir an fort na cathú ar mína meile. Ce fanna féidir? Tá costasí coláiste na galíní le tógals an áramh. Costasí coláiste? Ní luú tada fóg siúd rahí seo? Féidir go chóir am seans a thuirtíh leat fao seo adra féin. Béidir. Ceapan go fiúdíh brandú ar na brochures. Seans nach mai sé go déir sa ceapan tú.
Vince ná chasan éig an fiú brenuir. Fíor chu gine a leis a gáil ar thuras mar seo. Níl tá sé as an géiste agus níl éon neirtar. Vince? Well, fág bhí mé na brochures agat. Déon de bhach na bhar. Ach ná fágró ada é, mar tá díal speisialta ar Seychelles an tachtam seo. Ba mhór an trua iad a chala. Yeah, well, chala mé díad. No, ní chaala. An lá tú le seach? Ó, cínta. Ítach. Orla na chala. 3,000. So, ba tú ná an rud sin, an sira deas sin a chur an áirithe dúin ar feadh caiiciise, agus ba mí meile ítach agin. Is, sin agad é? Tá an cinna cart déanta a gibh. Bántí tú soltas, tá me cínta. Tásúlam nach neacha mé ar fóir. Ní ar chu túm sin Nancy. sé Daniel bhí mícheart nar heasta san fód mar nach ben chrístaí be. Well is tócha grá beagání den lochtar am héin freisin. Ar cecha bheith tá breanúir gúisinéid. Bhí se mar bhí se agus ní a se an locht. Well sens nach nearna mé rodí soléir go leor. Ach an Nancy stór, níorna sa táda sa meach. Tá fónarm sa rá leis sin nach bhéta se fannacht an sení smó. Háhaire na déan sin, ní réon gála sin. Péidir nachhfuil ach an Nancy, bheith hasa chomáid san is fannacht amach le gwaid. Ní creidem go nearan tú náb iontas omlan na chuidir túirmí agus lenach dúirt le a bhlean hain. Cear ní lánach bhfuil dígo gortathe. Ní bháin an seo le ego, banan si le partnership sinnéad. Ní phléitú lo mé beag na mór. Vince, ní higann tú cé có táfat agus atá an bhaine seo dom. Agus ní higann tosa go má hím se mar an ggéine. Ní ra mé sé pósta rahí seo. Is romántí mé agus tá mé géirí na trimmings ar fad. Mí na meile ionach san ámh. Muna méich muinte an ícas ghlacha le sin. Ach tá airgad a gom sa mag, neart airgad. Níl amsa. Oh, Vince. Cai tú dearmad dhéanaar an machoism seo ar fad agus ghlacha le rudí mar atá siad. Níl take agam, níl cosas ar behel agam. Agus tá sé seo tiltte agin. Tuigim sin. No, let a hall, Vince. Tá mé géirí go mé an tám really speisialta dúin. Agus ní bhéh sé ceart nó córéis sin a chuinálhain. Ceart go leor. Bí sé adat. So, an féad lena gáil? Why not? So, ceapan go muid an taon rám rasnún a bheits a fá chuide go máis. Is cén fá muide? Well, bhí sinna ag máis sa, agus réonchama is dúlcháir in ismuid. Míal, ní rins mar bhí Jack. Tá mé heb go tín. Chonig má neomh a tógáil pilí céint. Septrum an tam bearb. Mas cile haiad. Ní is há, ach cén fá nach chun tú ceist ar hinnead nach dlúchár partnership. Ha. An nó tan te lug eisteach. Agus tá se rónda sin fai. Big bach tú cheap sin. Well, that's rágul suspicious mind amsa. No, ní. Míhall, bín se thuirseach a gúna. Agus tá go meall ar stig an obaid. Agus tá sam go te ginseach brega fin chláinte. Brega, mar hampla. Well, mar hampla. Dúirtlam gur sé héana go síle mar téir, is níorst móla chéile beag ná mór. Tá nó beidir gon se dearmad it. Agus, cad a gapan sa míchar mar sin? Right. Well, tá sé anháin snéidan. Agus tá sé brenn bhád ní sinne. So, cad a gapa? Ní tú heap go réid terribúil. Well, ní mar ará sinach. Bhfuil míú níos fáir éit ar scéil? Tú fína? No, tá mar róhanna. Se gaiirí cinálín déirnach bar go mé mocht bíon bearnaí anna chrúir a chud slábhathe bhfuil sé. A raibh fan, Thomas. Seo a séan leachta go ar chráteocht bharnaí. Ó, me léon gohfuil. Ní féidirling seo dhéanana. Ní bhach sé ceart. Céirte? Tá brúnarm, ceap mé gur seo a bhí weiteach an ar lom héin. Tá brúnarm sa freisin ach
Moet er ook wel dalle moeren? Ga me sé mocht. Nee, ik heb... Ik heb er eentje nog te gaan, Sorry. Samúdan is semach droch pimpist leve egi digan tú beidir a chosibhrisin nó a chhlagan na scoilte agus bachas amsar a bhré go bin a bhí ná gon chéadú bochtin.